अनुसार है। সে নিজের মনের মতন লোক ছিল। लिखा है कि क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा को, अच्छा इसके पहले जो राजा था शाऊल, এর আগে যে রাজা ছিলেন শাউল, शाऊल ने क्या किया, शाऊल शुरू तो ठीक किया था, শাউল প্রথমে তো শুরু ঠিক করেছিল, पर उसके बाद वो अपने चाल चलन में बदल गया, কিন্তু ওর নিজের ভাবভঙ্গিতে পাল্টে গেল। है ना। वो परमेश्वर के साथ चलने में पीछे हट गया। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে চলতে সে পেছনের দিকে চলে গেল। यदि अगर यही पहला शमूएल देखें, যদি আমরা এই প্রথম শমূয়েল দেখি, उसका 15 अध्याय তার 15 অধ্যায় 11 পদে, আমি শাউলকে রাজা করিয়াছি বলিয়া আমার অনুশোচনা হইতেছে, যেহেতু সে আমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার বাক্য পালন করে নাই। তখন শমূয়েল ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সমস্ত রাত্রি সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলেন। लिखा क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। কেননা সে আমাকে অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছে। शाऊल का गलती यही थी बस कि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। শাউলের ভুল এটাই ছিল যে সে ঈশ্বরকে অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছিল। परमेश्वर ये नहीं देखता कि हमने गलती कितनी कर दी। ঈশ্বর এটা দেখে না যে আমরা কতগুলো ভুল করেছি। गलती करते हैं, परमेश्वर उसको ठीक कर सकता है। ভুল করেছি সেগুলো ঈশ্বর ঠিক করে দেবে। वो ये देखता है कि क्या मैं उठ के चलना मांगता हूँ कि नहीं मांगता। ঈশ্বর এটা দেখতে চান যে আমি আবার উঠতে চাই কিনা। जितने और भी बाइबल में जो लोग हैं, আরো বাইবেলে যেই লোকেরা আছে सबके साथ यही बात, সবার সাথে এইটাই। परमेश्वर ये चाहता है कि क्या उसके अंदर में मेरे साथ चलने की इच्छा है कि नहीं। ঈশ্বর এটাই দেখছেন যে এ আমার সাথে চলতে চায় কিনা। हनोक के लिए बोला, इसीलिए बोला कि वह परमेश्वर के संग संग चला। হনককে এটাই বলেছিল যে সে আমার সাথে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। সে ঈশ্বরকে খুশি করেছিল। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके संग संग चलना चाहें। ঈশ্বর চান যে আমরা যেন তার সঙ্গে সঙ্গে চলি। गलती होगी, ভুল হবে, कमी आएगी, দুর্বলতা থাকবে, कहीं ना कहीं हमसे कहीं खामी होगी, কখনো না কখনো আমাদের মধ্যে ভুল হবে, पर परमेश्वर उसको ठीक कर देगा। কিন্তু ঈশ্বর সেটা ঠিক করে দেবে। हम पीछे हटेंगे, আমরা পিছনে সরে वो যাব, हमको हाथ पकड़ के आगे ले आएगा। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের হাত ধরে নিয়ে আসবে না। हम थक जाएंगे, আমরা ক্লান্ত হয়ে যাব, वो हमको सहारा देकर आगे बढ़ाएगा। ঈশ্বর আমাদেরকে তুলে নেবেন। पर क्या हमारे अंदर में बढ़ने की इच्छा है? কিন্তু আমাদের ভেতরে কি বৃদ্ধি পাওয়ার ইচ্ছা আছে? कई बार जानवर जब अटक जाता है ना, কখনো কখনো পশু কোথাও আটকে গেল, गाय कभी कभी उसको वो जब बैठ गई तो बैठ गई, ও कभी কখনো देखा है हमने? দেখেছেন আপনি গরু রাস্তার মধ্যে বসে গেল তো বসে গেল, আর উঠবে না। और फिर कई बार एक बार और ऐसा होता है, कई बार जब उसको उठाओ तो नहीं उठता, फिर না कखনো ওকে ওঠাতে যাই যখন উঠে না নিজে নিজে। वो मन बना लिया वहीं बैठने, ও মন ঠিক করে নিয়েছে इससे अंदर कुछ हो गया, तबीयत खराब है। उसका হয়তো ভেতরে কি শরীর খারাপ হয়েছে। कई बार गधा भी एक ऐसा जानवर है ना, वो बिल्कुल खड़े गए तो खड़ा हो गया। ও যখন গাধা যখন এরকম ধরনের প্রাণী যে একবার দাঁড়িয়ে গেল। परमेश्वर हमारे मन के अंदर जांचता है। ঈশ্বর আমাদের মনটা অন্বেষণ করেন, দেখেন। वो ये नहीं देखता कि हम कितना तेज भाग रहे हैं या कितना धीरे चल रहे हैं। এটা দেখছেন না ঈশ্বর যে কত তাড়াতাড়ি যাচ্ছি বা কত ধীর গতিতে যাচ্ছি। वो सिर्फ ये देखता है क्या ये बेटा या बेटी কেননা ঈশ্বর দেখছেন শুধু এটুকুই যে এই মেয়ে এই ছেলে मेरे साथ चलना चाहता है। আমার সাথে চলতে চায় কিনা। चलाना उसका काम। চালানো ঈশ্বরের কাজ। हम जब अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के चलते हैं, আমার মা বাবা যখন হাত ধরে আমরা চলি, छोटे छोटे पैर हम चलते हैं, ছোট ছোট পদক্ষেপে আমরা চলি, तो बाप माँ बड़ा बड़ा पैर लेके चलते हैं, মা বাবা বড় বড় পা নিয়ে চলে, बट फिर भी वो बच्चा सीट के साथ साथ चल रहा है। কিন্তু সেই বাচ্চাটা তার সাথে সাথে क्यों? চলে, क्योंकि उसके मन में चलने की इच्छा है। কেন তার মনে চলার ইচ্ছা আছে। वो चल रहा है, चलता है, थोड़ा बहुत दौड़ता भी है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। চলতে থাকে, একটু দৌড়ায়, আবার চলতে থাকে। इच्छा है, साथ साथ चल रहा है। ইচ্ছা থাকে একসাথে চলা। पर कभी कभी वो लोग रोने लगते हैं, কিন্তু কখনো কখনো বাচ্চারা কান্না नहीं चलेंगे, না আজ যাবো না, हालांकि फिर उस समय गोदी ले लेते हैं, কিন্তু তখন না বাচ্চাকে মা বাবা কোলে নিয়ে নেয়। फिर थोड़े समय के बाद फिर चलाओ। আবার কিছুক্ষণ পর আবার সে চলছে। हम सब जानते हैं वो एक्सपीरियंस को। আমরা জানি সেই রকম অভিজ্ঞতা, তাই না? वैसे ही परमेश्वर সেরকম ঈশ্বর वो हमारी स्थिति को समझता है, আমাদের অবস্থাকে তিনি জানেন, वो जानता है, তিনি বোঝেন, है ना। उसको मालूम ये मेरा बच्चा है, তিনি জানেন যে আমার সন্তান। उसको उसकी ऐसा नहीं है कि वो मेरा मैं छोड़ दूंगा तो वो उधर चला जाएगा, এরকম নয় যে আমি যদি ছেড়ে দিই তাহলে वो অন্য দিকে हमारे চলে साथ যাবে। साथ चलेगा, আমার সাথে সাথে চলবে, हमारे मेरे पीछे पीछे रहेगा। আমার সঙ্গে সঙ্গে পেছন পেছন চলবে। दाऊद वैसे ही जानता। দাউদ সেরকমই লোক ছিল। परमेश्वर को मालूम था, ঈশ্বর জানতেন दाऊद
उसका उसके साथ नहीं छोड़ेगा। দাউদ কখনো ঈশ্বরের সঙ্গ ছাড়বে না। दाऊद के बारे में यदि हम पढ़ें, যদি দাউদের বিষয়ে আমরা দেখি, दाऊद दाऊद क्या करता था जंगल में? দাউদ জঙ্গলে কি করতো? हाँ, मेष चराता था, भेड़ बकरी चराता था। হ্যাঁ, রাখাল ছিল সে দাউদ। तब से परमेश्वर और दाऊद का संबंध बना हुआ था। তখন থেকে ঈশ্বরের এবং দাউদের সম্পর্ক ছিল। भले कोई दाऊद को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। দাউদকে কে দেখছে না দেখছে দাউদ এটা লক্ষ্য রাখতো না। दाऊद के कितने भाई थे? দাউদের কতগুলো ভাই ছিল? करीब 7 भाई थे उसके। 7 জন ভাই ছিল। वो सातों के सातों 7 জনের 7 জনই सेना में भर्ती थे। সবাই সৈনিক ছিলেন। कोई एसडीओ था या कोई कहना चाहिए कोई हाँ कमांडर था या कोई मेजर था, जो भी था, কেউ उस समय के हिसाब से। শতপতি ছিল, কেউ সহস্রপতি ছিল, এরকম কিছু ছিল। सब अपने अपने औहदे पर थे। সবাই উঁচু উঁচু পদে ছিল। दाऊद को कोई चिंता, दाऊद के बारे में कोई नहीं सोचता। দাউদের ব্যাপারে এরা কেউ ভাবতো না। ये बाइबल के जो बाइबल का अध्ययन करते हैं ना लोग, যখন বাইবেলের লোকেরা অধ্যয়ন করে उनमें ये एक विचार दिया। তখন ওরা এটা বলেছেন, ওরা এই বিষয়ে उन्होंने कहा बताया कि दाऊद ওনারা বলেছেন দাউদের বিষয়ে हो सकता है হতে পারে कि ये इलिजिटिमेट या कहना चाहिए अनचाहा बच्चा था। অনিচ্ছুক ভাবে সন্তান হয়ে গেছে। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि शायद वो जेसी का पुत्र तो था, ईशय का पुत्र था, जोशीर ছেলে সন্তান তো ছিলই, पर वो मतलब उसकी माता का कोई मतलब कोई सही कनेक्शन नहीं था। মায়ের সাথে অতটা যোগাযোগ ছিল না দাউদের। तो वो बच्चे को उसको घर में कोई चिंता फिक्र नहीं करते था उसके बारे में। বাচ্চা ছোট ছেলেটার ব্যাপারে কেউ ঘরে চিন্তা ভাবনা वो করে, खाना खाया नहीं खाया कोई नहीं सोचता था। ঘরে কেউ খেলো কি না খেলো কেউ চিন্তা করতে না। वो उसने नहाया नहीं नहाया कोई नहीं ও सोचता। কেউ স্নান করলো কি না করলো কেউ চিন্তা করতো। उसकी पढ़ाई लिखाई हुई कि नहीं हुई कोई नहीं सोचता। ওর পড়াশোনা করলো কি না কেউ দেখতো না। वो बिल्कुल हाँ वो बेकार है, चलो छोड़ो उसको। ও একদম বেকার ওকে ছেড়ে। बाकी के भाई लोग अच्छा पढ़ लिख के बिल्कुल सेना में भर्ती, বা অন্যান্য ভাই বোনেরা সবাই পড়াশোনা করে সেনাতে ভর্তি হয়ে सब গেছে। बकायदा अपना उनका काम था, सब ठीक चल रहा সব ওদের কাজ বাজ সব ভালো চললো। है। ये अकेला छोटा, इसका कोई चिंता नहीं, এই ছোট বাচ্চা এদের कोई ध्यान नहीं देता। কেউ অত গুরুত্ব দিত না। यहाँ तक कि ईशय जो उसका पिता था, যোশী যে ওর বাবা, उसको याद भी नहीं था कि उसका कोई छोटा लड़का और है। ওর মনেও ছিল না যে একটা ছোট বাচ্চা আছে। क्योंकि जब शमूएल आया, যখন সময় লেগেছিল, याद है कहानी, जब शमूएल आया उसका अभिषेक करने के लिए, মনে আছে যে সময় লেগেছিল অভিষেক করতে দাউদের, तो सब भाई लोग थे सामने, তখন সব ভাইরা ছিল ওখানে, पर दाऊद नहीं था। কিন্তু দাউদ ছিল না ওখানে। ईशय को ध्यान भी नहीं था कि उसका कोई बुलाए उसको या कुछ उसका लड़का है, या बेटों में गिनती नहीं थी उसकी। এবং সে মনেই ছিল না যে কতগুলো ছেলে আছে, কতগুলো আমার সন্তান আছে। मतलब मेरे साथ मतलब मेरे बेटे में एक और बेटा है, उसको ध्यान नहीं था। আমার 7 জন ছেলে আছে কিন্তু আরো একজন ছেলে আছে সেটা ওর মনে ছিল না। तो दाऊद का जिंदगी बिल्कुल अकेलेपन का जिंदगी था। দাউদের জীবন একার জীবন। वो अपने आप में बस हाँ सुबह हुई, अपना खाना बांधा और मेष चराने निकल गया। সকাল হলো ও নিজের খাবার পুটলি করে বেঁধে নিল এবং মেষ চড়াতে চলে बस গেল। अपना वो गाना बजाने के साथ नदी नाले के किनारे बस आराधना कीर्तन करते मगन। হ্যাঁ, সে নদী নালার তটে গিয়ে ঈশ্বর আরাধনা করতো এবং বীণা নিত এবং গান করতো ঘুরে বেড়াতো। तभी वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, তখনই সে গান করতে করতে বীণা বাজাতে বাজাতে বললো যে সদা প্রভু আমার ভালো, मुझे कुछ घटी नहीं। আমার কোনো অভাব হবে না। वो जानता था कि वो किसके संग चल रहा है। ও জানতো যে কার সাথে চলছে। भले मेरा परिवार मुझको ना संभाले, কিন্তু আমার পরিবার যদিও আমাকে দেখাশোনা করে না, भले मेरे प्रिय मेरी चिंता करे ना करे, আমার प्रियजনেরা যদিও আমার চিন্তা না করুক, मुझको मालूम है मेरा बनाने वाला मेरी सोच करता है। আমি জানি আমার যে সৃষ্টিকর্তা তিনি আমার জন্য চিন্তা করেন। कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है কখনো আমাদের সাথে এরকম হয় कि हमारे अपने कई बार हमारी चिंता नहीं करते। যে আমাদের प्रियजনেরা আমার জন্য চিন্তা করে না। कई बार अपने खुद के साथ हम अपनी बात नहीं बोल सकते, আমাদের নিজের লোকেদেরকে আমরা নিজের কথা বলতে পারি না। और कई बार जब ऐसा लगता है कि कोई है भी नहीं हमारे आसपास। এরকম মনে হয় যে আমাদের সামনে কেউ নেইও। वही हाल दाऊद का था। সেই রকম অবস্থা দাউদের ছিল। यदि आप ऐसा सोच रहे हो आज, যদি আপনি হয়তো এরকম ভাবছেন, तो दाऊद का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। দাউদের ঈশ্বর আপনারও ঈশ্বর।
वो आपके बारे में भी सोचता সে আপনার জন্য চিন্তা है। করে। हो सकता है आप सड़क के किनारे चलते रहते हैं, হয়তো আপনি হয়তো রাস্তার ধার দিয়ে बस যাচ্ছেন, के लिए इंतजार करते हैं, বাসের জন্য অপেক্ষা করে আছেন, ऑटो के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। অটোর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। आपका परमेश्वर आपके संग है। আপনার ঈশ্বর আপনার ठीक সঙ্গে वैसे जैसा वो दाऊद के संग है। যেভাবে वो कभी नहीं দাউদের छोड़ा। সঙ্গে ছিল ঈশ্বর। वो जानता है कि जैसा दाऊद उसके संग चलता था वैसा आप उसके संग चलते हैं। তিনি জানতো যে যেভাবে ঈশ্বর তার সাথে ছিল সেভাবে আমার সাথে আসবে। तो दाऊद एकदम उसका जिंदगी अलग थी, দাউদ তার জীবন একদম অন্যরকম पर ছিল। वो परमेश्वर को कभी छोड़ता नहीं। কিন্তু সে কখনো ঈশ্বরকে ছাড়েনি। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति, তার জন্য ঈশ্বর বলেছে আমার মনের মতন লোক, वो वही काम करेगा जो मैं चाहता हूँ कर। সে ওটাই করবে যেটা আমি চাইবো। आज उसी को थोड़ा सा और आगे देखेंगे। और दाऊद দাউদ और हमारा जीवन আর আমার জীবন एक जैसे। একই রকম। हो सकता है कि दाऊद के नाई आज आप भी अपने आप को सोचते होंगे कि मैं अकेला हूँ, দাউদের মতন আপনি হয়তো ভাবছেন যে আপনি একা আছেন, पर हम अपने आप को अकेला ना समझें। কিন্তু আমরা যেন আমাদেরকে নিজেদেরকে একা না ভাবি। हमारा बनाने वाला हमारे संग है। আমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। दाऊद के दिमाग में एक बात थी, मैं सोचता हूँ चलती होगी, দাউদের মাথায় হয়তো এটা চিন্তা হচ্ছিল, मैं सोचता हूँ सर, এটা उनी ভাবেন मतलब अगर मैं इस प्रकृति के करीब रहूंगा এই প্রকৃতির নিকট যদি থাকি, तो प्रकृति के बनाने वाले के करीब रहूंगा। যে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তার কাছেও থাকবে। मैं सोचता हूँ, ये सोचता वो लोग, উনি হয়তো উনি ভাবছেন যে দাউদ হয়তো এটা ভেবেছিল। और ऐसा लगता भी कि है कि ये बात सही है। এটা মনে হয় যে এটা হয়তো সত্যি হতে পারে। यदि मैं प्रकृति के करीब हूँ যখন আমি প্রকৃতির নিকটে আছি, तो मैं प्रकृति के बनाने वाले के भी যে करीब हूँ। প্রকৃতিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে আমি। इसीलिए वो दूसरों की चिंता नहीं थी उसको, এই জন্য ও অন্যজনের চিন্তা बस করছে उसको उसके हाथ में जो था उसको संभालता था और अपने परमेश्वर से मगन रहता। এবং দাউদের কাছে যে মেষ ছিল তাদেরকেই দেখাশোনা করতো এবং ঈশ্বরের সাথে আরাধনা করতো। आप भी আপনিও अभी अगर कोई दूसरी बात कोई आपकी चिंता ना करे, যখন অন্যরাও আপনার জন্য চিন্তা করছে না, आप परमेश्वर के संग है, আপনি ঈশ্বরের সাথে আছেন, परमेश्वर आपके संग है, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে बस আছে, काफी है। এটাই যথেষ্ট। बाकी के संबंध अपने आप जुड़ेंगे। এবং অন্যান্য বিষয়গুলো নিজে নিজে যুক্ত হয়ে যাবে। वो 7 भाई खड़े थे वहां पर, 7 ভাই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। शमूएल जब आया সমুয়েল যখন এসেছিল 7 भाई खड़े थे लाइन में, 7 ভাই দাঁড়িয়ে ছিল। दाऊद नहीं था लाइन में, দাউদ ওখানে ছিল না। इंटरव्यू की लाइन में दाऊद नहीं खड़ा था, ইন্টারভিউ লাইনে দাউদ ছিল না ওখানে। राजा होने का इंटरव्यू चल रहा था ना वहाँ। রাজা হওয়ার ইন্টারভিউ চলছিল ওখানে। शमूएल आया था अभिषेक करने, সমুয়েল এসেছিল রাজাকে অভিষেক और वो করতে। इंटरव्यू की लाइन में दाऊद कहीं नहीं था। দাউদ ওখানে ছিলই না। दाऊद कहाँ था? দাউদ কোথায় ছিল? जंगल। জঙ্গলে ছিল। पर यदि ये परमेश्वर को लाना है কিন্তু ঈশ্বর যখন চান যে নিয়ে আসবে तो ওকে, जंगल से उठा के इंटरव्यू में खड़ा करें। জঙ্গলে থেকে নিয়ে এসে ইন্টারভিউ দাঁড় করাবে। क्यों? क्योंकि आप उसके संग हैं। কেননা আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে, आप जहाँ भी हैं, আপনি যেখানে यदि আছেন, वो आप उसके संग हैं যদি আপনি তার সঙ্গে থাকেন, तो वो आपको सही जगह ला के खड़ा সে আপনাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে আসে। चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, যদি হতে পারে ইন্টারভিউ, चाहे किसी परिवार में जाने की পরিবার बात में हो, যাওয়ার জন্য, चाहे किसी पढ़ाई को उस एरिया फील्ड चुनने की बात কোনো हो, কোন পরিবারে কোনো পড়াশোনার জায়গায় যাব, कोई करिकुलम चुनने की बात কোনো हो, কারিকুলামের জায়গায়, जहाँ भी যে কোনো হোক। हो सकता है आप वहाँ नहीं हो, হতে পারে আপনি সেখানে নয়, परमेश्वर आपको ले কিন্তু आए, ঈশ্বর আপনাকে নিয়ে আসবে। क्योंकि वो जानता है आप उससे प्यार करते हैं। কেননা ঈশ্বর জানে যে আপনি ওনাকে